आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, लाहौर पुलिस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के डीआईजी इमरान किश्वर ने यह दावा किया है कि टीपू ट्रक्का वाला के बेटे अमीर बालाज टीपू के कत्ल के मुकदमे में मरकजी मुलजिम एहसन शाह अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुका है, लेकिन उनके अहले खाना जो हैं वो इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर रहे हैं और इस वाक़े को एक नाजायज़ कत्ल और मावराए अदालत कत्ल करार दे रहे हैं। फरवरी 2024 के दौरान अमीर बालाज टीपू को एक शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग करके कत्ल किया गया था। बालाज के मुहाफिजों की जवाबी फायरिंग से हमलावर की मौके पर हलाकत हो गई थी, लेकिन पुलिस ये दावा करती है कि एहसन शाह ने शादी से पहले रैकी करके हमलावर को मालूमात फराहम की थी। अब लाहौर पुलिस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का एक बयान के अंदर यह दावा है कि एहसन शाह जो था वो जुमे को अपने भाई अली रजा और दीगर नामालूम साथियों की फायरिंग के नतीजे में हलाक हो चुका है। और पुलिस का दावा यह है कि वो मुलजिम को बराए निशानदही और साथी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए थाना शादबाग लेके जा रही थी, जिस दौरान एहसन शाह के साथियों ने उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और साथियों की फायरिंग से मुलजिम एहसन शाह शदीद जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन वह रास्ते में ही दम तोड़ गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने अपने बयान के अंदर यह मजीद कहा है कि मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार जो हैं वो मोजजाना तौर के ऊपर महफूज रहे हैं, जबकि हलाक होने वाले मुलजिम के दीगर साथी जो थे वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। दूसरी तरफ एहसन शाह की वालिदा ने ये इल्जाम आयद किया है कि उनके बेटे को नाजायज कत्ल किया गया। उन्होंने जो अपने इंटरव्यू दिया है मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, उस इंटरव्यू में उनका यह कहना था कि उनके अपने बेटे से हर जुमे को मुलाकात होती थी और वो उन्हें यह बता चुका था कि ये मुझे जिंदा नहीं छोड़े। उसकी वालिदा ने कहा है कि पुलिस का बयान मैं मुस्तरद करती हूं कि मेरी आंखों के सामने वो उसे डाले में बिठा के लेके गए और जिस दूसरे बेटे पे फायरिंग का इल्जाम आयद किया गया उसका वहां कोई वजूद ही नहीं था। एहसन शाह की वालिदा का कहना था कि वो अपने बेटे को उस वक्त तक दफन नहीं करेंगी जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। उन्होंने इस कत्ल का इल्जाम जो है वो मुखालिफ पार्टी के ऊपर आयद किया। मुखालिफ पार्टी की तारीख क्या रही है वो सारी आपको बताऊंगा, लेकिन मुबैना मुकाबले के अल्फाज जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये पहली बार नहीं है कि पुलिस की तहवील में किसी मुलजिम की एक मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत हुई हो। साल हर साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रिपोर्ट होने वाले पुलिस एनकाउंटर्स या पुलिस मुकाबलों पर दर्ज मुकदमात की जो तहरीर है वो हमेशा से ही मिलती जुलती है, जिसमें अमूमन मुश्तबा मुलजिमान पहले पुलिस पर फायरिंग करते हैं, बाद अज़ा उन्हें अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बना के हलाक होने वाली इत्तलात मौसूल होती हैं। यूं हाई प्रोफाइल केसेस में जुर्म साबित करने और सजा के अमल से गुजरे बगैर ही केस जो हैं वो बंद हो जाते हैं। अब इस केस का मुस्तकबिल क्या होगा? लाहौर शहर में जहां पे आप थाना शादबाग में लेके जा रहे हैं, किस जगह पे ये वकूआ हुआ, किस जगह पे गोलियां चलाई गई, अतराफ में क्या लोग थे या नहीं लोग थे, कौन से यानी शाहिदीन वहां पर मौजूद हैं जो पुलिस के अलावा वहां के ही रिहायशी हो सकते हैं, ये तो अब केस में मंजर आम पे आएगा। लेकिन बालाज टीपू जिस किस्म की जिंदगी ने उसको चुना था उसकी बहुत सी पेचीदगियों में से एक ये भी थी कि वो ज्यादा कहीं आ जा नहीं सकता था। अंदरून लाहौर का सर्कुलर रोड का बासी ट्रक्का वाला खानदान से ताल्लुक रखने वाला अमीर बालाज टीपू अगर अपने डेरे की चारदीवारी से निकलकर कहीं भी बाहर आना जाना होता तो मुसल्लह मुहाफिजों का एक काफिला गाड़ियों में उसके आगे पीछे होता था। अब ये एहसन शाह उससे मंसूब है, तो एहसन शाह जिससे मंसूब है उसकी कहानी पूरी सुनाने वाला हूं आपको। अपने वालिद के कत्ल के बाद उसने ये तरीका अपनाया जब वो सिर्फ 17-18 साल का था। खानदानी दुश्मनी का बार उसे कंधों पे उठाना पड़ा। 2010 में आरिफ अमीर और टीपू ट्रक्का वाला को दुबई से वापसी पे लाहौर एयरपोर्ट पे गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। अमीर बालाज टीपू अपने रिवायती हिफाजती हिसार के साथ लाहौर के एक पोश इलाके में निजी हाउसिंग सोसाइटी में अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब के अंदर मौजूद था और उसी तकरीब में एक शख्स फोटोग्राफर के रूप में मौजूद था जिसने अपने लिबास में बंदूक छुपा रखी थी। चूंकि पुलिस इस ज़िमन के अंदर ये बताती है कि उस शख्स ने तकरीब के दौरान कई मरतबा बालाज के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुहाफिजों ने उसको पीछे धकेल दिया। एक मौके पर फोटोग्राफर का रूप धारे उस शख्स को बालाज के करीब पहुंचने का मौका मिला। उसने लिबास में छुपाई बंदूक निकाली, बालाज पे फायरिंग की। बालाज के मुहाफिजों ने जवाबी फायरिंग की जिससे हमलावर मौके पर हलाक हो गया, लेकिन उससे पहले उसकी चलाई हुई लगभग 4 गोलियां जो थी वो बालाज के जिस्म के अंदर पैवस्त हो चुकी थी। अब इससे जो कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि जैसी करनी वैसी भरनी, जिस बच्चे को मरवाया उसके मुकाबले में यही कुछ होना था। बालाज जो था उसे उठाया गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। अमीर मुसब ने अपने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट पे आयद किया।
उन्होंने पुलिस को दी गई दरखास्त में फायरिंग के वाकये के हालात कदरे मुख्तलिफ बताए, जो वहां पे हुआ उससे कदरे मुख्तलिफ थे, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भाई पर 3 से 4 नामालूम अफराद ने फायरिंग की। गोलियां चलाने से पहले उन्होंने ललकार के कहा कि तुम्हें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से दुश्मनी का मजा चखाते हैं। पुलिस उन दोनों की तलाश में है और बालाज पर हमला करने वाले शूटर के बारे में पुलिस का कहना था कि वो तीफी भट्ट का मुलाजिम था। लेकिन गोगी भट्ट और तीफी भट्ट जो है वो इस बात से इनकारी थे कि हमने ऐसा नहीं किया। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट कौन है? टीपू ट्रक्कावाला से उनकी क्या दुश्मनी है? ट्रक्कावाला के नाम से मशहूर खानदान बुनियादी तौर पे कश्मीरी है। उनमें कई नामी गिरामी पहलवान गुजरे हैं। ये लाहौर का शाह आलम गेट, जिसे शालमी भी कहा जाता है, उस गेट के बाहर का इलाका जिसे उर्फ आम में शाह आलमी कहते हैं, वहाँ पे ये आबाद है। इनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का एक वसी कारोबार है और यहीं से गालिबन इनके नामों के साथ ट्रक्कावाला का इजाफा हुआ था। अमीर बालाज टीपू के दादा बिल्ला ट्रक्कावाला की शादी जिस खानदान में हुई थी, उनमें पाकिस्तान के नामी गिरामी पहलवान नबी बख्श गुजरे। टीपू ट्रक्कावाला के 2 मामू भी मशहूर पहलवान है, जिनका नाम खालिद महमूद उर्फ भाई पहलवान और सुल्तान पहलवान है। ये दोनों अपने अखाड़े भी चलाते थे और उनसे सुल्तान पहलवान ने खुद को मजहबी सरगर्मियों तक महदूद कर लिया, जबकि भाई पहलवान अब भी कारोबार देखते हैं। भाई पहलवान का अखाड़ा अब भी मौजूद है और चलता है। पहलवानों के इस खानदान का नाम गुड्स ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा, जिसमें उनके दर्जनों की तादाद में ट्रक पाकिस्तान के तूलो अर्ज में चलते हैं और गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। लाहौर की शाह आलम या शालमी मार्केट में भी इस खानदान का बड़ा असर और रसूख है। करीब बिल्ला ट्रक्कावाला का डेरा भी हुआ करता था, जो नस्लों में आगे चलता चलता आज भी मौजूद है। बिल्ला ट्रक्कावाला की आशनाई उस दौर के अंदरून लाहौर के अंडरवर्ल्ड से इस तरह हुई कि उनके डेरे पे इश्तिहारी पना लेते थे और फिर उन इश्तिहारियों को वो अपने कामों के लिए भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन ज्यादातर ये काम मामूली नौइयत के जराइम के थे, जिनमें बेशतर दुकानों पे कब्जा करना होता था, इस तरह के मामला थे, या फिर बदमाशी और लड़ाई झगड़े वगैरह के वाकयात होते थे। लेकिन बढ़ते बढ़ते ये काम यहां तक पहुंचा कि उनके आदमियों के हाथों एक बंदा मारा गया। उस वाकये के अंदर बिल्ला ट्रक्कावाला के जवान बेटे टीपू ट्रक्कावाला का नाम आया। उस कत्ल और उससे जुड़े बाद के वाकयात ने ट्रक्कावाला खानदान के लिए जिंदगी का रुख तब्दील कर दिया। वो बदमाश बन गए, लेकिन इसके चंद हकायक के हवाले से मुख्तलिफ आरा भी पाई जाती हैं। कत्ल का जो वाकया था, उस मुकदमे में बिल्ला ट्रक्कावाला के बेटे आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्कावाला का नाम आ रहा था। बिल्ला ट्रक्कावाला के 2 बाएतमाद मुलाजिम थे, जिनका नाम हनीफ बाबा और शफीक बाबा बताए जाते हैं। बिल्ला ट्रक्कावाला ने कत्ल के मुकदमे में से अपने बेटे का नाम निकलवाकर हनीफ का नाम दे दिया, इस वादे पर कि वो बाद में उसको रिहा करवा लेंगे। लेकिन हनीफ जो है वो सजा पाकर जेल चला गया। ये बुनियादी तौर पर एक खातून से भी ज्यादती का वाकया था, जिसमें बिल्ला ट्रक्कावाला के बेटे का नाम आ रहा था और मुकदमे में से उसको निकलवाकर हनीफ का नाम डलवाया गया। उसको 7 साल की सजा हुई, वो जेल चला गया। वो जब सजा पूरी करके जेल से वापस आया तो उसने और शफीक बाबा ने मिलकर बिल्ला ट्रक्कावाला को मारने का मंसूबा बनाया। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि बिल्ला ने अपने बेटे को बचाने के लिए उनको फंसा दिया और रिहा भी नहीं करवाया। अब इस ज़िमन के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जाती है कि नहीं, वो था ही वही, उसने अपने बेटे को बचाया नहीं, वो वही था जो पकड़ा गया। हनीफ बाबा और शफीक बाबा का बाप ईद मोहम्मद बिल्ला ट्रक्कावाला का पुराना मुलाजिम और साथी था, जिसके रिटायर होने पे ये दोनों भाई उसकी जगह उनके पास मुलाजिम हुए थे और उनके गनमैन होते थे। उन्होंने पहले बिल्ला को मारने की 1-2 कोशिशें की, जो नाकाम हुई और बिलाखिर एक दिन उसके डेरे पर ही उसको मारने में कामयाब हो गए। बिल्ले का कत्ल जो था, उसका होना था कि वो दोनों फरार हो गए। ट्रक्कावाला खानदान के लिए अंदरून लाहौर के मुबैना अंडरवर्ल्ड के चंद बड़े किरदारों से दुश्मनी की बुनियाद पे बिल्ला ट्रक्कावाला के इसी कत्ल के बाद पड़ी उसकी बुनियाद, और बिल्ला के कातिलों हनीफ और शफीक ने बिल्ला को कत्ल करने के बाद लाहौर के गवाल मंडी के कारोबारी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के पास जाकर पनाह ली। ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट उस जमाने में अंदरून लाहौर के अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम थे। कारोबारी हैं, ज्यादातर उनका ताल्लुक जमीनों और जायदादों से है। उनका ताल्लुक बदमाशी से भी जोड़ा जाता है। ये दोनों भी अपने डेरों पर इश्तिहारियों और जराइम पेशा अफराद को पनाह देते थे, ये कहा जाता है, और फिर इन्हें अपने ही कामों के लिए इस्तेमाल करते थे, ये भी कहा जाता है। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट दोनों फूफीजाद भाई। ये दोनों पुलिस को ज्यादातर जमीनों पर नाजायज कब्जों और भत्ता वगैरह के मुकदमात में मतलूब रहते थे। ये इश्तिहारी मुजरिमों को पनाह भी देते थे और मुजरिम भी इनके लिए काम करते थे, लेकिन वो इसको हमेशा डिनाई करते हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं किया, हमारे ऊपर कारोबार हमारा बड़ा था, इसलिए हमारे ऊपर जो है वो इसका इल्जाम लगाया जाता है। 1994 में बिल्ला ट्रक्कावाला को मारने के बाद हनीफ और शफीक ने इनके पास जब पनाह ली तो वहां से टीपू ट्रक्कावाला की इनसे खानदानी दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई। यानी ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, पनाह इन्होंने दी तो इन्वॉल्व हो गए। टीपू इस मामले में होशियार था, वो खुद सामने नहीं आया, लेकिन उसने दोनों हनीफ और शफीक को मरवा दिया।
ان دونوں گینگ کے لوگ پولیس کو ایک دوسرے کے خلاف مخبریاں بھی دیتے تھے. ٹیپو ٹرکاں والا نے میل ملا کے پولیس مقابلے میں ان دونوں کو مروایا. یہ ایک تاثر ضرور موجود ہے کہ پولیس مقابلے میں مارے جانے کے پیچھے ٹیپو ٹرکاں والا کا ہاتھ تھا, لیکن کیونکہ اس واقعے کو ایک پولیس مقابلہ قرار دیا گیا تھا تو کہا تو یہی جاتا ہے کہ پولیس نے ان کو مارا. اب جس طریقے سے یہ بھی ایک پولیس مقابلہ تھا جس میں کہا گیا کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مر گیا احسن شاہ. اس سارے عمل کے بعد ٹیپو ٹرکاں والا پہ کئی حملے ہوئے جن میں وہ بچتا رہا. ان حملوں میں بھی مختلف اشتہاری اور کرائے کے شوٹرز استعمال ہوتے تھے, لیکن تحقیقات کا تانا بانا وہ اگر تھا بھی یا نہیں بھی تھا تو جا کے انہی سے ہی ملتا تھا. کئی قاتلانہ حملوں میں بچ جانے کے بعد ایک مرتبہ 2003 میں ٹیپو ٹرکاں والا پہ بڑا حملہ ہوا لاہور کچہری کے علاقے میں. اس حملے میں ان کے 5 محافظ مارے گئے, شدید زخمی ہوئے, اسپتال لایا گیا. اس واقعے کا الزام بھی ٹیپو ٹرکاں والا نے تیفی بٹ کے اوپر عائد کر دیا. اس واقعے کے بعد ٹیپو نے اپنے خاندان کو دبئی منتقل کر دیا اور خود بھی کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا. ٹیپو ٹرکاں والا کا کاروبار کیونکہ لاہور ہی میں تھا اس لیے وہ اس کو مکمل طور پہ چھوڑ نہیں سکتے تھے. ان کے کئی سینکڑوں ٹرک چلتے تھے. لاہور میں ان کی اربوں روپے کی مالیت کی پراپرٹی تھی. چھوڑ کے کہاں جاتے؟ لیکن وہ دبئی میں اپنے فیملی سے ملنے جاتے رہتے تھے. کچھ عرصہ وہاں پہ گزارا, لاہور واپس آتے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ جب وہ دبئی سے لاہور پہنچا تو ایئرپورٹ کے باہر ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر دی ایئرپورٹ پہ. اسپتال منتقل کیا گیا لیکن موت واقع ہو گئی. ان دنوں میں ایکسپریس نیوز میں ہوا کرتا تھا جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا, اور کہا جاتا تھا اس دور میں کہ یہ تاریخ کا بڑا حملہ ہے بڑی شخصیت کے اوپر. امیر بالاج ٹیپو بڑا تھا, 2 چھوٹے بھائی ہیں, ایک بہن ہے. بالاج کی عمر اس وقت 18 سال تھی. اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دبئی میں گزارا تھا جہاں وہ اس کے باقی بہن بھائی اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. لیکن باپ کے قتل کے بعد بالاج کو ڈیرا سنبھالنا تھا. بہت سارے صحافی جو اندرون کی کیفیات کی نبض کا اندازہ رکھتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹیپو ٹرکاں والا کا زمانہ وہ تھا جس میں ٹرکاں والا گینگ نے انڈر ورلڈ میں بہت عروج دیکھا. وہ خود سامنے نہیں آتے تھے لیکن گینگ وار کے بہت سے کردار ان کے لیے کام کرتے تھے. اسی طرح پولیس میں بھی ان کے تعلقات اچھے بن گئے تھے. ان دونوں گینگز میں ایک فرق یہ تھا کہ بٹ گینگ کے بڑے نام قتل نہیں ہوئے جبکہ ٹرکاں والا کے بڑے قتل ہوتے رہے. بٹ گینگ کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بٹ گینگ بہت جو ہے وہ دماغی طور پہ ہوشیار تھا. وہ ان لوگوں کو ٹرکاں والا کے خلاف استعمال کرتے تھے جن کی ان سے کوئی ناچاکی یا دشمنی ہوتی تھی. جیسا کہ ٹیپو ٹرکاں والا کو قتل کرنے والے حملہ آور نے پولیس کو یہ بتایا تھا کہ اس نے ٹیپو سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیا ہے. دونوں گینگز کی دشمنی اور لڑائی میں بہت سے ثانوی کردار بھی سامنے آتے رہے. ان میں ہمایوں گجر بھی سامنے آیا, بھولا سنیارا بھی آیا, خالد چٹا بھی آیا, مبین بٹ بھی آیا, بھیلا بٹ بھی آیا. ان میں زیادہ تر یا تو آپس کی لڑائی میں مارے گئے یا پھر پولیس مقابلوں میں مارے گئے. لیکن ٹرکاں والا کی تیسری نسل یعنی بالاج ٹیپو مختلف قسم کا آدمی تھا. پڑھا لکھا تھا, پرورش بھی اس کی اچھے ماحول کے اندر ہوئی تھی. اس کے بارے میں سننے میں آتا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ دشمنیوں کا خاتمہ کیا جائے مگر دشمنیاں اس کو وراثت کے اندر ملی ہوئی تھی. میرا ایک دوست ہے فاروق شہباز وڑائچ, اس نے 2020 کے اندر امیر بالاج ٹیپو کا اس کے ڈیرے کے اوپر انٹرویو کیا تھا. مجھے وہ اچھے طریقے سے یاد ہے فاروق شہباز کا وہ انٹرویو جس میں بتایا گیا تھا کہ بالاج ٹیپو سے کسی دوست نے ملوایا تھا, پھر بات چیت ہوئی. بالاج ٹیپو میڈیا وغیرہ پہ سامنے نہیں آتا تھا, زیادہ نمایاں نہیں ہونا چاہتا تھا, اس لیے وہ انٹرویو دینے کے لیے بھی راضی نہیں تھا. لیکن کچھ سال کے بعد ایک موقع کے اوپر فاروق شہباز کو انٹرویو دینے کی اس نے حامی بھر لی کہ ہاں چلو میں انٹرویو دیتا ہوں. وہ فاروق شہباز وڑائچ بتاتے ہیں کہ میں نے جس طرح اس کے بارے میں سن رکھا تھا جب میں اس سے ملا تو مجھے وہ قدرے مختلف شخصیت کا آدمی لگا. اس کے خیالات بہت مختلف تھے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ دشمنیوں کی وجہ سے ایک گھٹن کی وہ زندگی گزارے, لیکن اس کے خیال کے اندر یہ تھا کہ یہ اس کو وراثت میں ملی ہوئی ہے. وہ جب بالاج ٹیپو کے ڈیرے پہ گئے فاروق شہباز وڑائچ تو کئی مقامات پہ ان کی تلاشی لی گئی. حویلی کے اندر ایک چبوترا نما اونچا سا مقام بنا ہوا تھا جہاں بالاج سے ملاقات ہوئی. اس کمرے کے باہر تعینات محافظوں نے موبائل وغیرہ بھی رکھ لیا. یعنی یہ سیکیورٹی جو ہے یہ ہائی پریزن لیول کی سیکیورٹی تھی. بالاج نے بتایا تھا کہ وہ تمام دشمنیاں ختم کرنا چاہتا ہے, وہ یہ آگے اپنے بچوں کو منتقل نہیں کرنا چاہتا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں کر پا رہا تھا. اس کی وجہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی ایسا نہیں کرنے دے رہے تھے. بالاج نے یہ بتایا تھا کہ وہ جب کوئی دشمنی ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے ارد گرد کے قریبی لوگ ہی جو ہیں وہ کچھ لوگ اس کے سامنے آ جاتے ہیں. ان لوگوں میں سے کسی نہ کسی سے کوئی رشتہ دار قتل ہوا ہوتا ہے یا اس کی پرانی دشمنی ہوتی ہے. اس لیے بالاج ٹیپو کے مطابق یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ صلح کی جائے. بلا ٹرکاں والا کے قتل کے بعد اس کے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والا اور ان کے گینگ نے براہ راست مخالف گینگ کے بڑوں تیفی
اور گوگی بٹ وغیرہ، ان کو نہیں مارا تھا؟ پھر وہ پہلے خود ٹیپو ٹرکم والا، پھر ان کے بیٹے بالاج ٹیپو کو مارنے کے در پہ کیوں تھے؟ ٹیپو ٹرکم والا نے اور ان کے مرنے کے بعد بھی گوگی بٹ اور تیفی بٹ وغیرہ کو مارنے کے لیے براہ راست کوششیں کی گئیں۔ ایک مرتبہ ان کی حویلی پہ براہ راست فائرنگ کی گئی۔ ایک مرتبہ 2012 میں بھولا گڈی نامی ایک گینگسٹر کہیں علاقہ غیر وغیرہ سے راکٹ لانچر بھی لے کے آیا تھا۔ اس کا ارادہ تیفی بٹ وغیرہ کے ڈیرے کو ہی اڑا دینے کا تھا، لیکن وہ پہلے ہی پولیس نے پکڑ لیا۔ بٹ گینگ جو تھا اس کو یہ خطرہ تھا کہ بالاج ٹیپو ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں مان سکتے تھے کہ بالاج ان کے ساتھ مخلصانہ طور پہ دشمنی ختم کر سکتا ہے۔ بالاج ٹیپو نے 2016 میں بہت سے معاملات میں جہاں بٹ گینگ نے زمینوں پہ قبضے کیے یا کرنے کی کوشش کی یا اس طرح کی کوئی اطلاعات تھی، ان کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی کوشش کی تھی۔ تو اس وقت بالاج کے مطابق اس کو پیغام بھجوایا گیا کہ ہمارے راستے میں مت آؤ ورنہ تمہیں راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ بالاج کا قتل بتایا جاتا ہے کہ اسی نوعیت کی دھمکیوں اور دشمنیوں کی ایک کڑی ہے۔ امیر بالاج ٹیپو نے بہت سی دشمنیاں ختم بھی کی تھیں، جہاں اس کے کئی پرانے دشمنوں سے صلح بھی ہوئی تھی، لیکن بٹ گینگ سے وہ صلح نہیں کر پایا تھا۔ اس قتل کے بعد ان دونوں گینگز کے درمیان دشمنی کو مزید ہوا کہتے تھے ملی، اور مزید لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹیپو ٹرکا والا کے خاندان کے لیے دشمنی کو آگے بڑھانا مشکل لگتا ہے، لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ بالاج کے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک وکیل بن چکا ہے، دوسرے ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے اس قسم کے معاملات کو چلانا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ احسن شاہ والا معاملہ، یہ اگر پولیس سے بھی کروایا گیا تو کسی پریشر سے کروایا گیا ہوگا۔ وہ پریشر کس نے بلڈ کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا اس دشمنی کو مزید ہوا ملنے والی؟ لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ پرانا کلچر کبھی نہ کبھی تو لاہور سے ختم ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔